Mo na po karon diri sa HongKong Park. Yeah. Char lang. Char lang. Gaminom akong showroom guys. Kaya ako ra isa nga laroy-laroy. A few moments later. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako karon sa HongKong Park. HongKong Park Bird Sanctuary guys. Kauban, wala ni gawan. So, sulot light ang mood. Sulot light akong show guys. Wala ko kauban. After guys. Ikuto na to ang HongKong Park or char lang guys. Wala ko like makontent.
tayo sa bird sanctuary. Punta naman ta sa park. So, bye guys! Nalata sa exit. Exit na ta guys. So, babush. 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 Ayo. Exit. Exit. So, mo din siya ang mga classic mga bird. Ako na ang mga langgam na kanina. Let's go to the park. Nata sa bird sanctuary. So, nata sa park. Ano siya guys? Tingin sila katakas kaya na screen. Palibutan sila screen. Ano na sila magtupad-tupad. May mga screen na guys. Mga sila kalayas. Hindi sila makalayas. Bird sanctuary.係啊，我嗰時係真可以唔會飛㗎，但係我喺裏面睇到話，好遠㗎。A few moments later. Nanasad na karon guys, ha? Park! HongKong Park, iya pa niya siya guys. Ano yung palibot sa HongKong Park. May baki guys.
like, share, and subscribe to my channel. Thank you to all Team Bayanihan, Team Palalas, and also Team Academy. Thank you.